kahimtang sa panahon ng latest news. Daron sa tuloy niya ang Pag-asa Mactan, pinagi ni Sir Mark Galis. Sir Mark, good morning. Maayong buntag, Sir Ariel, o sa itong mga sukintig paminaw. Ito's update bahin sa kahimtang sa panahon karong adlaw. Patayong nag-apekto ang easterlies sa dakong bahin sa nasud. And para karong adlaw, dakong bahin sa Kabisayaan. Padayon pa makasinati sa mga tempo sa panahon, gawas na lamang sa mga lumalabay o mga patak-patak na mga pag-uwan, pagpanugdog kilat, gumikan, aning easterly so kini mga localized thunderstorms. And para sa kahimtang sa hangin o sa katagatan, diri sa Kabisayaan, padayon pa makasinati sa hinay nga nasa kasarangan na paghuro sa hangin, nga gikan sa silangan ito na sa amin ang silangan, di na ito ang katagatan, magpabiling magmalinaw ito na sa kasarangan, ang mga pagbalod. Dito sa Cebu at Patagatan, adunay kunas kung alas 7:45 sa buntag ug mo taob. Unyang alas 2:06 sa hapon. Temperatura karong adlaw na sa 26 kadto na sa 31 degrees sentigrado. Ato kaning adlaw mo sila karong taud-taud alas 5:07 sa buntag ug mo sarot na unyang alas 5:05 sa hapon. Philippine Standard Time minus 9 minutos na lang para alas 6 ug mao na ato ang latest weather update. Ikan diri sa buhatan sa DOST Pag-asa Mactan. Ini si Mark Galis, maayong buntag o daghang salamat. Salamat kayo Sir Mark, may buntag. Bye sa sir. Okay, good morning. Inyo gadabati ang atong dagan sa kahimtang sa panahon. Action. Pinagi ni Sir Mark Galis, gikan sa Pag-asa Mactan. Nining adlaw nga Miyerkules, pizza 5 bulan sa Marso, tuig 2025. Balik tagikan sa TV stations, may pangukauban kang kubra in action. Salamat kayo sa Pag-asa Mactan ug mayong buntag kanatong tanan.